Well, fáilte Gina aus mór an taings an bíonn a dú ag de gachi héin. Bún gin tá se, bún gin becaní se gin mat dhéhain héin san teolach agus an dáte faribhú fudach an éo. Wel, drwg go togwch mis yn lwysio tŵr, an y hyn siw Westford, agus tei môr y fan ag yn am sy'n characws ten môr edrych na helanya, agus dil hi wen a hesu sŵs, da ti'n bech o byrach, yn dau byrach o fyrach geidiach yn fata. Fa da hwyd yn hils yn y glasach o fa my baid, ach fa Gaelic gyda Uist, ach ar Gaelic ich gyda hynny gysio o chwytys. Ach char ei fata mas dy yw'n sy'n gyda, har yw char o dynnu byn ach Gaelic yn osa. Sfa digol cian lor o char o dynnu byn ma tiwns na chroi gydigsyn. Ach agos a Gaelic lefa eich gynnest, agos i cian al mahwyd echtri sy'n slonyg na helan yn gwydioch. Fa sy'n Cerrig sy'n diolch ac yn brad i sy'n striwyd ni'n yn osan. Hewn i ffwydioch ty mwy lasach o. Sa ywna yn osan hei ffwydioch e Claddach Baleshare. Agus maad i dyn eidyn. Agus mi siewch wedi charnich fer y dyffos mi. Hyn daich yd bliana. Se bawndrach o hwnnw mynesht. Fa dyniach am i gysgach sa crichtiadach. Sgan nach rwm eisiau olwch wedi nopyd efo sienach fe costym cian le fi mwysa. Dim eich alwys. Sgiws ich mi. Gyma eich ar cymer i gian yn rwtyn. Ydy eich ni yn agyn. Sas yn ha di eisiau. Fe cegys gydosiach agos nos yn chaig yn y ffylys. Sa i gopyd ydyn eidyn. Agos ydy sogi se alan i'r eisiau. So all ha i'n eidyn agos ha i cwpyd o Creative Scotland. Anon dyn eidyn. Is yn becam yn Westford nhw dda og. Di sio siart y fawn rog yma trang? Fa, e trang agos la. Y games, y sports, y cattle show, rydyn mwyn rhanach. Fe di'ch games sy'n i fi dyn nhw deisialach. Fata. Mas ron o'n laad. Har jag har ffyrst dur uten en i årsan. Jag kunde stad i väg med värld i kinske var batoch bekhaulerat schebe gent stil i greu. Agus det heen kalt ramich nu och den kuttig kagas var värld det kunde ge i årstan stöjsen där nu lukten sandwiches nu vet vi inte nu be sån nu en judges av atin. Sfai eisiau chwlwch o chwydau stos fe wlwch eichgys. Ne chai sias, dwi'n yn fawr dŵnius chai sias gen nhw deisiolach sy'n sianach charosgiel yn y lof eich. Fa wrth sianach gol fe hawl sy'n fawr. Sioen dys na byw eich yn agos at y gaif slisias, dwi'n slisias yn y lof eich yn y fa sianach. So char eich dos o'ch yn i beg ag sfen dŵnilus yn y cwtiach o. Har eich ar hapwrw diolch o gan fw i sy'n chialach. Morut. Agus beth dwi'n ffwydach awn ag yn amsyn? Fa, mae gynnos yn y sort license y bachge, na di gych dyn se yn y fan, agos mae dwi'n lepi hos dyn, na di gych. Agus nie fewn i fi gysgach, na fewn i ti'n egwp, na misgach ag amsa? Becan, char o dwi'n fes y lyn ac am syti fi gyffwydach yn nyn iawn ac os cyn ac am sy'n y drofen. Y fi gyffwydach. Agus quasi fi gas yn y chi? O, wel, o ti'n bod o fath dwlwg y tîn, agos sy'n nyn iawn ha tîn, nyn hewlichen ha tîn hast. Is dat de tîn yn y lodge? Wel, han y tîwlichen, na hewlichen achos, mwysynach siet y fes hast y tîn, yn y helan. Agus fi gas yn y ffalaf le lwy, ys cro. Hwyl y data, ha? Gan gosiach? Fi gat ca gosiach, ha? Ach, na fi gat eich son ac eich lachan, na fe siara, môr yma, fi sy'n i ffein ffyn ysgolig. La deil. Agus char o gwyd health and safety yn osan. Char o cosiach ti Michael ydy hwla hatis. Agus big trecht am gei swychtas ys wrth. O, fa, swychtas, of course, na fych dyn i fein ed egit mafag. A dod oes bawn siachat gen chlawn srwtyn mwysynach. So siar la, môr. Fa rwtyn mwysynach, am yswyn gwrau mat y chlawn, fi ffeich gyn
Gyn ég sennach pást jen be wat fwydjachan. Agus a rúta Neiland cwtioch mae'r nebych tiel o gygan. A to siachat yd y sgol. Byg sy'n iwlwg yd ystod y mach sy'n cwyd i syfal ys gym ys sy'n siesw o sennach yd y soch gydach ag y giwlan siachat. Agus byg sy'n y gwlwn wyt dwi'n gahiwlan a tein marc y byg. O, so carig yn y fan sy'n magam sy. Ach jem ydw agos oes yn nebych tiel o gyd môr. Rach ag efo sy'n i gyn ar talis di fec ag gymol y machat y sgol. Mae gydyn ach agos môr fa sy'n dyn y dyn i ti da. Siarad ma fan y iws o chygyn. Do'r spes gan dys wram gan. Dwi wram gan y dyn. Agus sy'n fi tachor stigtor byg dwi'n gael biag as y iawi sy'n gwydrych byg. Wel, fi o yen vat, sen en at kurs vat kosher gan oorsan. Jen stoch bij mir, dan zou ik de landig ne vieren niet. Gewoon nog leuk heen. Nog leuk. Heb ik bijna niet te lang door ze bij. Ik jen vat, agus we gaat de kaal. Ik weet niet meer de waar zich met hen hebben. Dat zo'n glas gaan, wij is echt nee han ik echt wij zo'n begroet ik in aan maar we gaan dat jen vat. Agus verpisket in de skaas is stramman, jen hoe het dunne. Als je deun niklische hoe is gelevoorde. Als je zijn geglech gegaan gebied had ik toen je kasje gevat. Toch had boek vliegensroute waarschijnlijk. Als je bij een school volum, kan je ook gaan school? Ga mijn school had ik iets gepast. Zat ik doen ja, ga je niet je had had je biergans, had je zo'n klein week wie klichgans, je uitalte de jaren gans, a puwe week. Als gym, am zo'n goed? Sma, als vies, gym, kutjoch, heb me vind geen kusje en niet. We kien maar, we keren de klasse kom neer gaan mee in school. Als je weet waarom doe ik alleen dat school? Wel, ik heb in de Czech gaan, ach, aan mijn kitchen. Maar ik nog goed zeggen, het is wie dan. Agus zijn je gehullen toen je gehaast. Zo niet. We kunnen ook in de hier laatste school. Gàidheal. We gaan in grauw uit het kun je met de zennig. Ik kun je met het routen met je we zijn het fijn niet bij de school ze anders moeder we zijn ik een post voor de vader. Als wat het torste wie voor school is nou dat kan je nog zijn. Agus wat bij ik maar kan niet. Ach, waarom je real? Hij zit met kromidie weet je. Ach, aan de dag toen je. Zo zijn dat moeder man. Ik post ja. Als je skiën welke school zijn was wat klaar de chain. Wel wat ligt skort aan de oorsan. Ach, wij was school gaan de wij maar zo kan je geen raad te gaan met die. Agus wij tolken nog lachen. Agus gaan het nog rafat worden zijn. Goed, ach wat doen we was klaar als het skiën in de oorsan. Wat drie skiën zo het hij. Wat heel in het bewoon aan de oorsan. Agus zo het hij. Wat klaar kan ik nu niet vat de duur. Dat wat goed ik in. Maar dan zo het hij. Als Gaelic de plien als glas als room checkers no nie checker. Gaelic ik ne bij een teken ze wakken je ulokarit me. Ach die never je fijn keels Ellen is route waarschijnlijk chefon gauwt ach aha. De les aan mark. Zij ach aan de beelden wat. Route nou nog goed route minater bij clinchen de beelden. Garo had maar we maar daar me was. Gaelic ik je huis. Ik is never je tasje se glas ha. Waarschijnlijk die niet een peel agus Gaelic. Agus am is moeilijk. Ach zo gaan Gaelic ik kan je pullen gaan maken. Zou waarschijnlijk. Agus ik weet niet goed ik in de fijn am is moeilijk aan de Gaelic. Agus nu roet aan mij le. Ach dan ik hem Gaelic vatte per listen. Agus gaan in kwijt naar woorden hoe fakkel weer aan de beelden kan je kijken hangen weer Gaelic. Agus am is moeilijk keltuin kan zijn doen je kan het moeilijk kan het al zo goed met raad bij. Ach veel meer de hiksin kwam het kitter hangen gehazen. Gaelic we gaat het moeilijk aan de Gaelic agus kitter hangen gehoord dat aan de beeld.
Ticket to Haskell féin áun nas córstar na chéile sa Gaelic at mac leir a bhéil. Ha go bil go leir ach go hat na scóstal. So mis muine gur sin tóir Gaelic fachlan a chail nach a sin cleachguch stoch ruútan in éist a féim agus a sin cail na fachlan a sin chula gur gopala éis le. Na fachlan na bhaine gan noppa sinnach. Chaid me go dú a saon. Am cín sin teach nach Nachil féimach Chanil féimach bhla go lácaí. Chanil at gan níúsach an óir sin. Agus nó a bhah sa scóil ro becha tíomh íanú nó a bhah fáúas ro cumas agat a rúticin mar go bíag úticin, mi maid cúnta is sin, agus an blianana cin bheit mi copi de bancan na halapa ach ócharráid mis golí sem hástí chostu mi dhéan. Nach má sin an dó nach lút a chumáil an an rút. Agus tí hachad an uair sin déhí sa bhunscoil tí nach chémar. Bheit sin táblíanana gana bheith Tá dé scoil a bheith gana bheith. Tí go dá gachaí thula fiscar. Ó bheith bheit sin go má feisci. Bhí sé caiiseach an scóil? Mú bheith pus acin. Bheit bheith go sin caiiseach go scoil a chlátaich. Sfu sin féin lift gachaí glóris na bhena telefón na duine sa bí mar rád chará héicelas nó an fallh gan duine sa bí gan ich tú thula duine. Yna yna tíid sé na bhacanne bheith fall le níleáil alles de bheith copa ag mu í fón. Sfu sin gáí féin lift gachaí na bhí sin tí me A cholas go má córstal a thularút. Och bheith. Snór san chamí gelaníis an scáil chará. So ro sinneánach a bhí facail a déas dul go balle. Well mar bheit sinne eolach a bhí sa bhile a glasachach go déú. Agus mis duine bagis bheit mé trúd é cinn seom fallaf. Charánach tíocht a bheith déanú. Charás múne chu a dhéin, hétarút a bheit tachas réineh. Se go dó a bhna go ná. Ena dó a bhn chará chaparút a dhéanú a dhéin, bheit féin ann a bheith géan agus céan a lara. sé bíag, hena go trúta be vísa chanin héin. Bí charó bíag maite a san ostó. Agus an rá gaun goteach go bharach a bhí caran. Wel charách gain ag díoch ag an bís chará gáran ach sin. Sfu sin féin partials an dui. So bheit sin cían ba. Sin ba. Agus so bhí sé féin bíag chilling an scol ach ro greim sípa an ag nuúan. Bheit rúticin mar sinach an ha, bhí géimi sin bhí an rúm gan bh homework again. So basic of studies agus ní sin soch dáhad a híte an rúticin mar sinach a bhaint. Agus unas go rá stoi ran deach gan chanaid a mecha díos chará. Agus bheit sin chaálach a bhí muúfat a dúil sa ten úr a hogra sin hé. Agus ro rút sa bí mar go seachat as an ostal a son ro gemichin sa bí ann ó. 4 vegan. Ar table tennis ann ó. Chará go nóir an chará as muúneach gais rútan mar sinna chitis charátach tíoch níúr a ír ostas. Chará nach un television itar a hula dunne bhans. Agus chará plás as na páidanach i bheith ar roiítir. Agus ní teacher an na bhunda héin. Sé, chud i bhúiú sé. A chu féimneile Féimneile ach chud is smú chará clánach go héin charát. Rád caranóachstoch húis. Sanna behíine ba chud i bhúach. Bheit fudach as an ostal. Bheit an is an sinnach bheit an kuch éit mar go bú. Bhín sin caratin nach gail sin cybrach agus doch nach eich sin at an blianachin. Ach, a cynnych yn ma cynnych. So beth bydd spors ac oedd yn eich. Bydd yn carry on mar. Yes. Bydd sy'n dod gan kitchen os o'n rwt yn ein yn jay awn bi synach. Chyn, gos gynnig mynd i synach ydys. Ach, bach, fych sy'n di mi fych gylewr. Ach, a fych sy'n di byd mae yn syn. Macalio. Agus, rwt bydd gyfarach sŵs ac yw carnedd eich hwn, eich hapen i'r ocorym. Bekan, ach na drachad o gan y pictures, chapurgut fwydwch gan y diedig ekki, noch anna fydd wedi asian o ddawn. As cwnni fac o ddistau y ddeich i hwn? Wel, fe ddeist i yn ysio fawt.
Agus kun se war kolch vi an den Inverness en naamsjen of toch nach als je feikin mór an je gejuach. Je tjech ball pikkel an. Over bekseach mar é neist. Baleshare. Heb sé áte mór han neist. Ach, was sin díomh défrichte. Char sin itid was sin fuidir sa hostel, char dachan man ac yn yn rwyd, was sin idir lei an chlawneil. Ha mi tiksin, so var fadikin as a skol heen gro with the lei von skol den ele mar gebi. Ha mi tiksin ut gra. I mean, sin heen kan nu do is jown about mar gebi. What mi tiksin, ha mi tiksin. Agus bu fenje hule bieg as an hostel heen sach as a skol. Sin soch deilik wil fadikin go rut beke de lei nach go kiche. Kolle kach. Sin aus Jimmy Ewan is an dapach raku de go shidavish. Oh ja, wie mis sin go shidavish. Ach, was sin nu kommer really ko Nicholas as de sin harait en us van me varen den vaskutike leers en sin gaat ze daar te waten hareke tevers ne. Praat nog na papa na hare. Aus rokker man koers we gal is de dapach bek en koshach gen. Oh wie sin agus was sin je first nog in heen in de kan let va pra ma de fuidir chunela níis agus sé vette van agus vi dollamach de dú ik vi sin fall af gan I kan is la na sapet. S var sin kostins var kian al maide. Fenje machas nostel hulur mach de dú. So nicht. As kimmer was an schul ik an sin rotá trocha an seach mar halaju wel raket dis go het batashak iter aachchen mar kesok sin ik an sin no. Oh, har sin toch gefat sin is wel wit har sin fenje skuul mar sin gitis. Ach san even leen maar Patrickje vi sin fall af. Fall gachi. Aus kun je we fen gachi je getriks we fen. Je gek na halle dis woorde har sin. Saule samle kasjes. Ach die is sin verstandig we na uit gematricht fall af agus vi sin kenkens vi sin ta mach. Van die hech kan kan dis never geit fall af. Aus bungut fudig fateiche machas an nostel. Ne kutjekin moschen kutjekin para. Aus kemmer wa fadakin fenje das gachi ik jedig ter am fiskosju. Is vidden, ro? Wout je het vidden, sa raskile ne ik taket. Wout je san kanai to pieg ma, je te wout ich jen aket. Of ne gashi ne behinden ocean, wo sin fall af gataun sich in. Sure, aus Jeva Tachers who would social to the hill show down sich in a figure arch. Oh, wow. Oh. Heit me krom die Berndre is thuis ekki nuschen. Ach van me ik dalla pruk so la wow. Den schul geleerd. Robust. Oh, haro she vanig in kerne weg doen oceans we got la gunje. Heb je nog de koe health and safety? No, na ziet bij zo goed na. Dat moet zijn. Als nu de was een art school, Rebecca, ik had nu was in het J. Horstig left the end. Haro, niet in de feeding, haro. Hikshin aan de minute gaan een op het airline rentje was een koerse airline kutschach. Ach, je ren je naar de school, maar wel gaan we daar zich, wat is college sé orthoptist, sé kentast jo I clown skar na dúl. Agus henna go hoisig mis ve kian sé op kian a lindin gewan. Ach nósan chami go de banken na halappe har vatulum pausus tin gachi is garafin. Uit de rook op aan de bank vallen. Van ik op aan de bank mee aan je vallen, Waterloo Street. Mee aan Glasgow. Zo gaku school in Inverness. Agus we kopen naar orthoptis. Als kan ook kopen naar Glasgow. Agus notion van ik op aan de Beersteen Cross. Maar orthoptis. Aan onze bank notion. Agus notion aan ik me op de winnen Agus sé 4 jefer van de koppel aan de bank mór aan de Beersteen Cross ver a saves mór ach gochik to stoja. Svek to niet in stoja jene diamonds ach go sonna go mache je. Agus notion tine as a shed big wacht de gomal cheesly ropen gregari. Zo is. Als kemmer aan op de bank gekost. Oh, nee de Noorsen, wees kunt geharet, net van mij Gregory is de ballewan ik zo locht nematig.
Echa cástil na hulutain bheith coppas, fa sin éolach chuid I chéile go picnic go use ó bheith scoineach. Har éis go hulutain I gáirich na bancachin na nóir. Am le gaineach cymar a gáirich na banca. sé cénta stíoí na duine bheit tíine stoí a bheith sinne dúsach a gunne ach nóir an hanig ag ó idir nach roach a roich agus chat a cháist sinna. Doch nach roch a cástal a roll a roich. Sveita je van an áti mar sin fer a bhheilach a de thula duines begat déanú rútan mar fiochan a dearsta bhí roich funeral plans, wel char a féime agad fer I nuist, bhéis agad go díalach a cuticin ú batacin uadicin. So hula turas bhacute cinn sin na staigh san úta cinn I anú a bhacat dí fiachan dí úta cinn reich leo marca. Sena bhata gíri sin I gían. Ba sinna cud tór uolach orsta na swin. Wel, chat a chásta, dúm siti, channe. Char mis sé fenkin cinn sena chan op bheith cáideach an bhítían uiti, agus imata danéile callach, ja. Aus roacat bhí tjenú tíochan in sa bí roacat dí marci bí san... Bhú sin I tjenú cúrsaich nach ar tíochach sa vanca héins, bhú géimú sin I bhí fallaf, san féin caharad, ne ha sé computers rútan mar senach. I bhí tjenú barach, ba géimú sin I bhí fallaf san senach. Ach fa sent má cúteach cynneach I fóin éile áteach an illas. Ba vanca hín illas. Agus cóla cúpa cála as a vanca can am sin. Wel, ne cha mis sé dáiseach chreicári, ba san loch na matug sound of a manager agus bevú bheith staff an óirsan. Agus fa mi héin agus alles de chalam seanni a te dhéri. Agus alles de mach léo, te cúpa ekki chále, nes, tveis an a cúpa dan. Ha, va Mary Margaret an Penaneurin ag dés. Agus ha fi angi moid as son alach na matag weisen an de dasach a gala weisen kema eicher. Wat je gauft an norma. Ha, en is me helde kemmer as in jullie kutuilt in sa goel wekke wesit. Ach, was in lega noonja, was in in airport. Sna matenjen, was in vaskelt in airport. Agus sna fiskit was in Gregori. Súil Jane slí a hánas an bancachin as an úne ráine a colch go bhfuil go tóirí dúna na chéile hás a bhás. Well, chanélis an té slí hans an oprichin sa bí. Dus mar a hadúil, chané even na dú, ich a hadúil arachach. Ach, by bancachin, bytyn I gyri eget. Fad gebrach, die bigtje hachtas, biad dawn, stoch nach biad colch sin join ac in y drasta, ach biad dawn. Can ni dúine gyfla cultúine a goprach a leines nach féimach is bank áhasteach. Well, ha sin nach raun, ach agus doch da chavíl bankach in naun, mar a join veketje mich alle seach, ach féime turútik in haast, agus ek na dúine gevél eiket mór, stella os an vi ga kent as a djúik na sin, agus Kuts and companies na banks voor zijn er gelonden. Ha, zijn stil de kumar. Wie veel met bankje in huis. Als we kutjes van toen je pikken naar zuist, dan gaat hij ook nog goed kopen. Oh, hij heeft me heel goed verrakken. Die zijn goed is. En dat dag. Ach, hoop je dat? Als je wat ze wel kopen, ze banken of lezen. Oh, wel, haram ik op de laan nu in de Duitse snozen en de weglaan akken. Haram ik op is een treshit is snozen hier met paarstjoen. Det var med unge treshvårdan, falla av sekins, vi den ook op never gat gudit te staff vi inte ta stöka gudja sjukos rutan marskenach. En is inte fats var med garas frihet blir något ju. Ska man säga att det är ach var med una patina känna jag kan inte märka benchable is. Ai ma vakam. Als ni moet kiri go na sars just driach am fem moet go toch go bankelle so aan de laatje. Je moet wel gaat die neel. De kan men nou toch really. No.
Gymmer til glås det fall as chawel. Har sen flikrach na fyrr. Ar sin fricrach. Thank you. Aus a fisam gyrw cwpa sa fanca ach haw cwtach yn ysg yd ceim a ianw an y newain an y teich er. So cymryd hannig synnach ma gwrs. Wel, betalem die wel. Ens fin gan ian os y sgal. Ach, na mis is y sgal chane. Wat fin ich gyn senach rwt i ian ydw. Ma ac ydi rwt i gyn ian o hydig opedwcht. Agus dyn ni'n ac ymelain. Agus haws ich mi dolg o glasig yn eichis. Agus nôr sy'n helig mi iemer i'ch Damara, mas to ienu, sit va mi vind dief karakro mi to ka ienu. Agus rein mi kurs national certificate on the airline. Men det kanske var kien alma 3 lase djerkan. Agus var klass mora kan jag känna så också. Jag kan linjen jag koppla lite inne. Så hur jag hulle hit så hulle kör så tunne att första kena det med dem agus notion. Men så man gå med näramlish. Som jag Gàidheal var lite helt vena var känns det mycket blir nille då sen. Som jag tyckte så det drast. As cymryd fa chilwg go ffôl am ag arst eitha, rhaid dydaf y dosach? Va, det skrivig. Had het me gebinis dat delen o achelan her va daar ot ak het wout jan o roten ach o she skrivig. Sve ik had je frichte. Dus maar die jongste gezien is het school. Was je niet de jongste heel goed rot te houden. Jongste Geraak het is moeilijk. Nu rot maar je en wij doen geld geraak klas niet diensten. Geraak nog eens bij. Geraak nog eens bij. Geraak die geld rot werken daar het. Men ik het ach en eerst vind me toe wie pijn maar je en hoe dat houdt je en dus vind me toe. Over har sagt gesan haus moeilige hoe dat haus moeilige. Agus nou dat schiene het haar weggenaket. Kerst na keer, agus het het smoeiige maar een route aan de Gàidheal. Agus beter gaat haar in zich ik had de warme koppelen computer nam op het. Gaan je echt nog een visio, agus in zich met haar maar een route waarschijnlijk. Agus wat een koffie. Facebook's, Instagram's, route waarschijnlijk. Wil je kaarstal route waarschijnlijk, meer een social. Gaat helemaal, kus ik hat ons, hat veel mal nu kan hier. Het nog dit jaar gewoon jongen. Gecheck. Zo was je aan de klas kodi veel wat kachuus, wat kachaatje aan de kitchen. Wel, aan mijn smoenje maar Patricia gemid in je beginne van de klas ik hem overleende wat bij nog aan de beginne en meer. Het was veel jou nog graag wie het plien. Batje mag als een school. Ja. Ach, maar mij kallig die ma. Red me kent dat ik kaart in jonge wat je goed je gezegd nog je ook al gezegd goed. Ik is je zijn een bewoju. Harakus as je heen niet dit kan je nou. Dus je langer niet wil een barrak als een nachtje heen. Gàidheal in jonge ook iets. Gàidheal kus die in steeds naar school. En check out zijn er red me kel farek doen. Nasuru te jan o ke de met beken marakia. Wel ham is moeilijk gekela te vier gaan je zijn gaan o ach Gàidheal de op de va. Stoch ik in korre maar we gaan volom echen dosach aus wie ik het Wel no ham is moeilijk gekel voor jou kijk en zijn had ik hier val af. Had ik hier al aan waardes. Tik me zijn. Aus wil daar je nou een son akri kom al ek daai nou karman har skryf gid ju ver sunke ver oplichen galja runt. Wala mis is mun jakel parach doen ja ketin agus ach feemiet noppe jag geheen igen. Ames mun jag. Vi koppel den kaun heen maar gebirges. Gàidheal kus oplichen nou. It is veranderd af bel en waar je nou. Something is hij mag vind ik voor je ook. Thuis je geoperd en gapeens. Hij je nog veel in doe ik jullie. Had ik hem eens moeilijk gekneed en ik had je verteld niet om al ook weer het tomaatje. Ga wie pijl aan.
Is chile gan hopa elan, che hu do as mar gi go tein levi anu cursa. Wel, hwn Gan mynd crwy, cursa crwy iawn, ach ceith blian, san ce molhaid. Misnich an. Gybwrw o ien o wytis. Agus, fyrst ceit rwtyn an y dagen nach dys mwyn I chi dief ma jöi. Dich hef asgwch dy hwlen an y dag. Agus he ma a fi giws I hw dynach an agad. Gynna fi lig alistich, gynna fi syth biel o television fat y diwl. Anya nach bym i dyn o sian cwtioch gach. Galwch ysmynach yma i'n rwtan. Agus stelyn fi cwbyd lym lan. He cymat y diw gan fi sy'n soch gwyd. Kerst.